nemi le do boye mi kondiade de o tin pona mi agbo le nono me ke je anua mu le te pe ode kakaje gan ko la so bla o garua alo ne no do na gbe o to we la ple enu ja kita de benade nu ke o enu wa rubber blood no na wasi o na endede chisi be belenti be nu ko so chuna no so wa so bla lo na me ko kekele ba kwanji mi la ba coronavirus obe awo ye nu ke chola so nuwa la no guga na mi be mi no plo bere ka gbe mu continue nu deva e via le do dokita po kaka dokita nto de gale ko me ye be pratique na nyonu a e gan be mulio ame o fi la be be ple gan ju ko me vio wa we chuna ju ne egbeya obe mulio kaka ye be to be na amede jafo yembe o sere le miabe si opeabe ase universel à la santé allo enu a blenku ko enye o a trouble le ya jafo ku le agome seva tema ko ji jeja be kame yo we no la so pipa gapo le funu lava ah obi baga ko la comme c'est bon je mu mi ajo atucho ame eso enu atogovi gbana lo me ela ba so ga gome nu ka se ah oh c'est vagan c'est vagan no ha comme c'est va kaka mo no anji dai wele be asombro la yo no mo no so na mo mo ma nye o be ja foku le funu lava lo me ke be ja foku a ke be ikonji de le funu a re onya nu ko woni a dokita ke le ko anjia esan ko anji kaka paracetamol kiri ka ye be ko be so na me abede nu nka be la so ah que le sia ouais no te ame ke be nyable gbo edo 40 ans le livre paracetamol kiri ka bebe yin o ba me ja foku oya dose ko oya de 1000 mg on a 1000 mg kiri ka ko no ne o sa da bien ke mi nya wa yo so de mu nya be ma ba igbo be ya yo so ne o ko no me kele dokita ba lo so be we ye me le gbon o so de ne a enu de ame yo wa no funu ro so do nu ne a enu mo no ngo na nu e abi mo so ngo afia chi ni so se abe hepatite be nya mi le gbon ele gbon me na de hepatite C a alcool bu pe na e do nu ko ye yo sana ke npo sana na la mi don no we a npe ne jo ke won do la dan mo le soji o do ku be fi fe ma do dan nu o le ko ja egbe o ngba le dan egbe do dan le soji on a de no de nu ato abe o na sigbe ehe na puwa ro de egbe nu o ngba le o fifia mi ato mi be ehe ale tro nku me koko le va mi le pon ko gbe dede voye o na nya be na mi le zon bleu be to ba zon li zon mi le wan lo sei gudo sei pede lo yin korika yin boto be meton agama gudo pede gaka mo lavado donc no le gbon la me sebe nya e do nu le la me se do pe o do la na yin do wa kokoko agbe to ke mi nya la me la gble mi afi ke ye la me se do to be do wa mu ba le so do nu la nu ka ejono eju gbogbo mo fefere le bi Africa ba nyi gbanja mi nge gbedo se ne mi chugu gbe ha na eleke nu ke mi ndo la wo wa e wa iku ogbele na mi keke mi la ve we ye be la tro hen buva egbia negba ona to chande dodo ke nu mi la nu do aye mi le nu wa kaka jati ke odi amedo wa consultation be gape ko la chuwa ke emu le wa si wa chike ko ple mi so apele na jara o eta pele dume enu ke be taye le o yin agbanji chike to gbo be ya o be enu ye le wo yi be on to pe na chaka chike do po na ibe pono to la lo mi na yi alo bien je kan le si e won sisi manania e le nu kekem leva boa neni be diludua ase universel à la santé be nya kebele glon o la tenwe ne amesia me ba po ko mele me a o to waji le yiyo if ya me ko nga be na odo source de revenus stable de ya no la tem agogo ame won yo la gboju e me na odo de ya o ne we ne ne o afi ke nya le fifi ya e de funto me de blon ya le sambe ya me ko do source de revenus stable de ame ko e vire le ko me na wa et nous tu donnes notre blindé même avec autom les odori o be yola we do de be c'est avec télé odori c'est du dalo mi anti le fiare vi fe ka do pe ama ton ina konjo tu na fe oporo ame ga ho no go pe blanc ton avec pe blanc de voiton so yi
65 ans soyi Bénin yo Sénégal yo Ghana fie yo talo mi antie là donc après on l'a non péré ni be ame ochonchi be wacha waten mo ho ni be egam ka be c'est et programme moi qui mis blanc assez universel à la santé be nyan qui mis blanc c'est vrai be pour le ma dodo gbogbo do kotolinchi se gbogbo do kotolinchi ke la wo me nkareji be tamni ono do alo ni ba gbanle ate wo ni be se wa onyabe le du ame America tingolo hein les associés bien encore les aneholo eso gadare les vieux fin o le do kon ga pe ma to o pona bon tu na fa amega holo pe blaton vo pe bladen vo aton so ya America polo dans le be comme et tu oublie boire kaflan un peu coup de temps pour nos vieux ko le wo ware aide multilatéral ko bo na mi o anu ke wan ko so no donc les kaflan les numéros de deux ko momi ko na mi amo kuna be munyi la médecin do be de kapure do bo bali do oya mais la médecin me wa l'homme est la mesure de toutes choses agbetoye le tume ne pepe non le sérieux encore non ben non le sérieux là va dormir le via non bon c'est sérieux là non c'est sérieux les sous mais non c'est sérieux les tina mais non c'est sérieux les pompons mais odunu adunu tonton munyi mal bouffe coup de temps pas la médecin me non le nya ko le gbon wa e va e no le gbon be nu kanyi la médecin le ko de nu me amo susu na be na ke tam le dumu nyem le atike si be en fait nyem le do de pepe o wa me la médecin me aje la médecin me non wa e le susu me e le nyabe nchila me ele enyi pon me chambe nu doa egbia ame gbogbo do le a o le taji be do ye o gbon na be mi le zaza ni Africa to yo pe mi gbon na be epo sa to ro mo wa wo ekudo e voilà po be amedo ko o mu sente do gbe saji o gbon me o we ku igakia ni ai konji chapoda o ve pona do nchi pala me se be nya ya ke mi le gbon amede la tem cvv le susu me kaka ela chitoye ebe lame ela gbele benyi be tamnyo mananya ke le domponia et le chito wan le va susu me bien-être général de benyi na munyi be e tamle du momu wole ke kwa wa e gan fi ko le mro ke e gan fi ko le mro ela na la médecin e ti ko le o dole ela na la médecin e du ke me to chon le ogwa ne du ajo le do fonfon di no o le ye o la no fo pa le doko me o ba na médecin me o on a bien la peur est le pire ennemi de l'homme mais fonfon e ni apeto be kento grand toi ngam dago na mo le mo fièvre le jam non e ke ji a je wi a no e do de mi ano la médecin me tonto ngba yin be OMS be nya ko na ho ma ji be nya ko ku na médecin be nya ntia mi nya be pe video yo wa igi akeke hunhun wa ona be gbe a mi ma gbon be do afo wa e di vire kaka fi ha wa de ho ma to be ti ameke we da imojia amedo ko nsi abota ala ododo pokere ni corona bi so kwa bo la jolo I don't know bo va wala we ameko si abota dodo nu ame ton ya ngba hian be wa oni ne be nu opa mi se mi aya me hunje pe a wo lo si aji tonto alo au fait ni am bio america do video on ni recaro ko imojile keke omo wa le inyake be gbon na manu be ya ke gbe si abota ami ton akwa be ho o ngbe eyan re pe pouvoir america chan e ya be yem jila si abota donc ke jajo wa ododo kwa e tufin eyan wa me chan mi agbon be enu kento le nanu ani be amole gbon be egake yo vetuna yin na tukara to ko ivoire toi be ododo kwa to de po ya nyade mu le si o o tri ke mi dongbe va yare no Tony be amiri o boso moji o boso almani nswa isran ko do via me vi ba o jave o 100,000 euros do po donc a ko ve o do po a jogbo fun to a papa ko do mama ko do do me ya o veli positif e go be o ko do ateruanchi amega ho apo e ambe donc e ko le jagba ba o fi a ke o tro no
ahome que a todos yo a lo que madrea ame wo yo bon quanto ejibo ana yin keke ame wo donc a contrôle na yin keke ame wo o le ja contrôle donc amega ho acha nous il est baroji il y a même ta contrôle là oh le blo 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 il y a amega ho acha ba je savais pas bon et on va faire le cas de VOA on a bon ton quoi bon on va ton pour me yari de eba be obi ya jibe imaga wo donc wo oju ame wa de kitchen ni pengba kitchen wa travaju donc inu kenyi na no na mo woni be ega e kotoku bla fivo aton ko so vele ça ko do me causa to ejiro donc abe eye le wo Federica para pero oh enyawari pero parce enu ke chinya nyimjina we madoro nya enu ko onya mi agro bi na le togo be jidudu a cha bale wo ewu mi so kem ne ngro ne alo do ka fla mi o corona be do por fi mi ho resultat mi jo mi ve do vous di ba yin gba di America pe mi le bi onya de America ko gbe o no information le fi ebe o test o le négatif quoi o la do to ame tu karamu le nti o wa me nda bi onya de o Kora baba bio test coup de temps. Oh, yang baba we so a. Enu yen on si do ko ye. Obe na me ko si abota c'est toi. Abota si comment on s'en la signer. Obe on s'enregistre obe mangwa sa. Yen na ba o la s'enregistrer ke. Na ko wan to le gble wan be na le jojo me a ameko si abota no ogbeso abota si ko ma. Obo no la gba enregistrement numérique. Et so mi gba onu à l'aéroport meme. Nka we no ko bi o ne sami ngbale we bi antan ma bi o be nka o emi no la we ba. Yo, bibi o la gbo ba na yin, o kwa bota si no la tro keke. Be yo atro flasher pada be code QR ko enu o keke wa. Yin mi gbo be cinema e be nya. Mi so kemlo. Mi so kem. Mi be am o si abota mo si abota. Abota si ko ma le wa si. Mi la gba ba nka. Wa ame ko gbo mi le po no le a. Mu le de o. Oh, nka. Mindo plateau technique de corps. Nya kem jibe ma gro na. Alors mi nya no fi ke mi be le plateau to le a. L'élève dépassant parfois le maître. Ah, et doit mi le sina et puis kekedo ya ova ya. Et nous avec Oui, mais nya to onya me nya ya pe nu ya vaccination me nu ya ke mi o le fia. Mi we. Mi ave so e dun le restaurant ni. On a départ de Saint-Michel et les ni a Notre-Dame de Paris be Carrefour al fond. Nous sommes ni to ni tout kaya. Que ça peut mbe na yi ma do restaurant me obo. On va contrôler code QR nya. Obe no valida. Enye le to no me enye to nye Bruno. Obe no valida. Non c'est be gomere ma be en se gombo. Abe code QR nya be yo be machine mu le jesi o la. On a même trouvé c'est abota le yo dia. Abota ko ojo fole si. Ah ouais, troisième dose en main. Troisième, quatrième dose. Ne matin deuxième à vidéo. Ogwa. Abe non valide là. Nyen to appelle code QR. Munya me bu Bruno to. Je suis un exemple vivant. Togo to ayo be yo ayo. Nyanye munya ne Togo to ayo go. Oh de mono do chwa. Elle là. Bah ouais, mais travaille en conversion les code QR à les pharmacies. Ah tout fait. Nyembe obe Union européenne reconnaître moi mi ode travail ode. Onya se ne ke nyan télécharger et dia. Onya se ne télécharger pour we joa. Donc I know comité que o do anya yo. Enye Bruno. Ya te mi abe ko le doku he o. Ya so bi abe ku he o so na. Dans troisième dose allez. On la valé maladie mentale. Dans troisième dose allez. Obe ma Moderna. Et yo les filles obe Moderna no obe système no. Mais Pfizer Abota plena me Togo to ayo eju ame to we le bi o Pfizer. Ah oh Togo to be ba Pfizer be kama be Moderna le système amo. Bon directo.
Savez-vous que vous pouvez faire des études supérieures de qualité comme en France et obtenir un diplôme français tout en étant à Lomé? C'est vrai, exactement, et c'est enfin possible à ESAM. École supérieure d'outils et de management est pleinement à votre disposition et accompagne les jeunes et étudiants à réaliser leurs rêves en leur offrant la formation LMD délocalisée, en leur donnant une ouverture d'esprit de compétition à l'international pour développer librement la passion de l'excellence. ESAM dispose des filières en expertise comptable, droit privé et public, droit des affaires et des collectivités territoriales, comptabilité, contrôle et audit. Choisir ESAM, c'est garantir l'avenir de vos enfants. ESAM est situé sur l'avenue Nicolas Koniski, près de l'ancien hôtel de ville de Lomé. Avec ESAM, c'est 100% d'employabilité. Contact 22 21 16 16 90 18 05 50. ESAM, la passion de l'excellence. No, yo mire se mi amen ko le hobi klembe o no me mire se mi amen ko ye hobi klembe o na o igbe a eme isi vi bocho kudo Norbert Kofi Vijuaji ba we do etona nya le ho me mire se mi amen ko nu emi la bioso to go vi kewe le duta lo ame kewe juro be yo ayi mojia nya we no si abota chan a onu ko na be enregistrement en ligne ne ngbayi no wa be traîner o no ya so ho mo da si bo we ni nya le ayi gbon ame ke nya be yin si abota wa ni wọn enregistrement numérique aba todo po ho ma wa no si do gado moja emi todo po ko bo la so no na mi parme la fifi mi ma ko ka ba mi da jo ka esan ka si re kero mi da yo ka ka de mi la ba no bi o ka o la ba to nu ko me ka po we o la ba ko wa o tu fe do nu anti e ko be qualité service mon leo Leo la o no adwa no nyu etoji nu ke mi la bio so to go vi o si e wa si are ni nya be do ya be nya le wa torrente una mi wu toko una mi la Africa ba ni ma je le nya ti kesi ogba mi nya le ke o kaka e wo de be duwa e to gangan le fun to ro wa o te du ati kesi be doji egbe amungba le yo di o wa mi o mi ade amu potole e nya le yo wo we le wo lo aro mi o nto mi awe ji be mu potono mi be de ba eji gba de nu ya eji ke de nu a mi nya be elana be o la dun le ke nu le kotia no te do nu mi orododo nu a e o nge nu a enu la di po wa eji akele ja e na be si hale modoji lo mi ya da pa me lo ge sanre ya wa to aji do me ku do iton wa eyin ma gbon ameko we la ti gun ko gbon be o be on na mi la mi ja gbagba o gba ke ngbo trovire gbo we va na yin gbo we amero re asiro awo no boro ameko be zingi ngo ko ito mi aba hodo ko le kafla to gba kan me ho harun kope gbadanko yen kan na po be ba video ko ito o fete no yi fun no abi o ba mo le fi o chon le du wa o ibasa ji be to gba kan me awo yi ngba keje ayin gba le fun no asogbo afla eji aye de nu ye le mi le wedo bi le po mi le po si pe meji re ja e ko me la pa yo ada lo alo mi so asiso to no be le be da no ke ji ato jaja ya ele haro emoji ele haro tayo me kanu yo me e mu la je mo ko to o pa gowe ameko ze mi nya to mama yo ga gbogbo mi le ma du gogo no le ma pelo ça va loin no mo e pan kowe eti be nya ezo ka kla nuve le mi eju ami o pa le ke zozo le mi ka ka ba ya mi le tapa au e po aji de kamajo jane aya me ba fa video ma eji aja vo ni so de ja enu aji do ti muje kun oji lo le mi ave tabe abi ego lo o po chao bo aji ti soso la ni ko bo we be te pe a ele funu ko le che bo we biduki agbaja fonfon ya me ya o pa be edi ami hie voa mo de bele ja wu nu chaka ka vo le gbele mu le mi anti chuchu gbon ma so meteo to gbo o le gbon be eji la ti ngbe voa be no le java ja o la gbele mu eti ya nino to mi na mi a o kikim be meteo le gbon be eji ya ma ja sige nkenke o
voine déjà ja mu déjà no ja boto okpo dike jani so kaka didoti mu a ne omukwe te ko cho to la nyabe ndejo aya ke ti won po yin suwa no to ro ba didoti mu a madando evegun edike ja igbe a e chan po aya bi de vo am po si gbe yin so to wa e ya e jan ton to e ji be jale do ko sinu e won we le do home na mo won opo le po rinu me ni mi so boulevard ya de mo yo ne ma e mo ke to D'accord. Que tu vis quoi? fika jido ti amule amo ke to nku me ne ala Et to université be nku me a opo le ko do ati oro mo abe to me a enya na popo vo ne ba do afile ya de ela nyobo wa ki ati obe ati ko dona no moto me mu ima o keni o la duro ati won be kan na gan me oro o la po tutuma ne dibire be aja emuna efego ebe lekeye kafran ameko e dona ati no moto me mi pona no yi obe la plus belle avenue au monde Champs-Élysées no yi o ati o le o jodo wa no no o jodo adi kanwa meri be e vari nyale ko sonatia o no so opo hun ko so ba sonatia ko le so pa o le lo ati po ku do tojo o se be ati muji amereji le funu wa enya kemleja gbole won bo do ati o wa re onya popo vogakia afika ti won si do aga kemeye o le tu si teori awon na be gan mo do ati won re alo enwe funu wa be si teori o do ati agbo si to wa tu si teori a 2000 me ko tu 2000 mais 2025 2022 ya ne ati won do ke ngbo o tu si teori avo ati o wa be branch ojo le classique on a o le s'embrasser o le onovi o le s'embrasser o le ololo o le onovi o ne po branch won gbo do branch ye gba to na mo azan me oro lórí ìgbọ̀nà ìfọ́nà ní kéé èso sí tó yà fọ́fọ́ iná ìjìbá lè jà abẹ́lẹ̀ pọ̀ ẹ̀yà gbà ìbá kó mi lè mú ají mọ̀ ètò tó rà gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ bàbá yá. zaza ló má gbà sùn pátá tsọ̀ wà dé kò bá tsọ̀ mú ají wọn ó ní dè wáyà tó ní èmú ají mi lè zùn yà dé mi gbà náà fún mi náà àti yọ wa. ó bá tó èso sóyìn sọ dé báyìí la ó bùrọ̀kẹ́ mú àwọn ẹ̀kẹ́kẹ́ kádó kan mẹ́ àti àwọn ọ̀nù yà pọ̀ ẹ̀bọ̀ ekplo amelete bana gbebe mi gbawe ke o ma wa mi to na bana do me gbese agbe ati ya de kade ya le ade efe do ve ati de eke fe va de ka muje moaji vo apote le gun ami ati ya de ka elo e ma do ve gbla apa de ka muje mododo aji e ve gun amu ko e ya le tenu enu wa munyi nu onyi osi ana me ke ngbe o la bi o se be na ndan do nu enyi anu ke nyi nu ya jole fi o nyanyi matem no po nu wa gbese agbegbe laso ana dozi be o be la nyo a o otro le do ati vi oro gomen ovo o ne no ke branch won le won ti bi ne emo aji ne be afo ne amo ati adodo ko do na lo agomo to me nfe na ngomo ma mu ja meji wa no do na mo no to mo re wa beji ba je me ogbozan re ba ti o be kemu inagumo omudajo opo kemi no saison se chame kakaka ani pa pupla edo to cha ke kule gomino nya ape analyse ni aye nya anu ke wajido ti wan yin so wan lo keji ava javire vo pa fom afovi amo be hu inu gbe visher be nya ehun o la foto no o la gbo be e pleple le nti olo alo aji ndudu ke ngwe eji ede nu ya ogboro mu be nya mi o to ke mi jo le ji ndudu ato ke be la wa gwa de mi anto mi agbo la homi ni ame ko do flower be ki ke me do a homi ati o la homi na mi ablajo ti ku do nu o mi ke o mi gba no tati si lo ganu vi me ko to o mi anto pe la ple do na mi ro ko vo kwandi e won mi mle jayi ya be ko dokita lo me le gbele o vana ni nukale o ma do ya no po a o do la ngulo no cheke aso ho ma vi so da lo me no mu trova ku do atike wa ele o nto gbo ni mi jibe ya no la mo se o la kebe o awe no kakaka be o il faut prendre le du midi comment qu'est-ce que tu vas boire un peu de jus no wa mi to la le fia fun to be gbe ko le to be nu o le o mi be gbe ke mi to la le fia akume ku ebe se si be gbe be nu mi acha mi ona pa nyanto mi ne ple mi aba gbe gan mi akpo mi adoko gbo la ho mi ajra mi adoko do gbo ati ke si be do yin do ke mi apata mi le na wo le togo le fia
ne obe mi ne mlo mu don me ne mu don la si wa mre me ne mu la si o obole mele konji fata yi ke ngbo ngba na o amega o ne nglo na me na ni e wo dia mu ye mu ngbale e mu le vo adi ngbale na o ke o no duwa e la han ya ti ke si ba na o nyare bo ati be nya ko mi le gnon le mo ti o nyama ifunu nyama promi do koko adama vo kanikope kudo adakpa mi funu ora po funu kanikope kagome adakpa mi nuwa toruba wa na wo toruba do yo toruba to asibe no ifunu ya to ya nyina wo enyina wo enu ke nyina no ale funu ni be funu ya sivi chukuire nto cham jana tete ni sivi de gbe jakwa si hana le funu ore lo nya e kon me be histoire a ho tu nya funu e to bunji o le e gabe e fike si srana be donation me a e mo je amoko egbe tu awodo fundo 80 mais sécheresse de nani 79 ba to ke to sécheresse wa ke nania e we be to pour le funu apa o sa funu keke we fifi are donc enu ke nyinu ani be ni be sivile ja si la hali funu mi akpo be egbia ke meri over pediolo o le we jagba kudo adakpa mi kudo kanikope wa purise be projet de ke nani va isan kodo gota to funa we be ni si je gbe goto ko do keke wa ogun goto pa e ko kudo gbe dido goto to gba le jimu so wuro yeji ngba na won be ni soare amere le yom so le selon be wona mi so kanikope be so toto le be ngodo mi kaka so ya tutu gbon gota gan gbaja ko le funa voilà chonu gota no ke obe ehun ge na jemi to vo ne won mi ano vi ko okuna hun gangan yi na mo ji won gbogbo ko okuna mi afineri won ba tina e mo ji ame gbogbo de o so funu wa kem so ngodo depe o so gota mi so wa be kokolita ke mi to le fi ayen to mi so mo so yi e no to fun o la po ame gbogbo ro le même temps mo o na wa vidange na be mu ko so na amia so ko na gbero gota mi mi yo me et golf 1 mais toi mi blene golf 1 golf 6 ye chale funu donc obe yo la odokurenti voa amogba potogba le yomi be yo enua e potogba le yeji ego yin be emi gbonyare sane be mianto mi le na be esile wonu na mi afidi o le gbe a le mi abe ko me nyada pa mi mi abe ko me ora pa mo o plo na ada pa me o le ya wele mama saule to o yan mi kaka saule to yo station mi godo ko play donc ola pa ameri o plo nu gota vichuki gota am de be lo chon vide ke tele ke le gno sa me purise be projet ola pa ameri o lo gbe so va koda o so va kode gota no bio ameri hey e wedo mo to fia gota to ya alo fia ba mi donc enyan o le be si enya wa kan ro e do gbo a ameri ko gbero gota mo ameri ko e go be ne si adjacent mi akeke ba ho me ko be ja do san donc apera mo be egbe a meri golf 1 to be yori ha gota o mi to fun ni so espoir kujo jikere ni mer be gomina to se tongo ale gbin be yo do apena jidu do awe e mo ke so sara ko va so enua akore se wa be o ne be mombu tu se ko kuku bendu wazabanga donc abe e moi be o le do na yo e de chanso abloga me ba file ja to so enua e be moi donc o le do funu cha be o mo e kon me cha bloga me be kon me cha kwa akore se wa be funu ke e si de na mu le veveria ni be o te jagbagba yo te woni ni be nu wa ke ma e si de amia e la di poto vide voir e nya ke me gba ma trova nya wa di vevere e le be mianto si bébé na edume vio neniare vichukui mi le do apa be polo va vichukui ke le ya mi le bene amere ngba polo no so awo me kwa alo mi amere ko mi cha ka fla mi cha mi abe si le do na gota viulu ni ko le to wa ke ni si gbeja pevo e mo la no donc elebe mi aja gbagba be mi awe do de be fifia mi ato mi ade mo e ko yin be ka fla na entre fiora ba me gbogbo ro e mu du na ore loko kakanya e ko ke mo le a se mo le si gbe mi ato ne ke si vi tuku jara ara ni gba le chama bon e la we do de ka la ba do gota to e ba gboji bayi donc mi ato mi ame ko ni jumi yo e nu vi tuku ko le a mi ano no e si de ngba no e ve gun acha amero ko o ke be le ni amero gota to yin ve non toro
kegbe wono ade ke pa kegbe to pa pata vitu kwini na fi ala pa mora no ola na home na no kosito pata ra kona ahora que no ya ndise egbe viare ala ko be ke ja jale ke amelo to gbe lo ko no te pere over be kuto esi le karo funu egbe be o ko na be o le tusi a e wan yo le to mo ngba ba yo ba ko de no yim da gbo e va Papa il y a que belle grand pe anasa to do aminya be jo ame be kokko be nya ba pare pon ku be na wa chan bi o je nko be edi abe game mi le do ya dodo ke le wa si ni wa so odon le ni abe ko me vevede gon ta ko to wa dra nu odo ke ngwe ji ababa de nu odo ne jade ka ve kwa enu ke be nya mi ke bi nya o le gbo mi na san yo one yo to yo si na te do yo do ko si nu bo abe na ke o gbe danu to me be akopo a edua yi na enu to me be ta to ku do ju me vio ni won to e ga gbogbo ko lo na zapa vi anga ya sa e wa ya nyem bio ya wa nenyi be mo yi bo ngbale wo wa be do fa afido yo le wo yembe obe ese que pon to vio bebe nyagbare fi han to glombe na le enu ko yo na be assainissement be wo o pa anasa be kume enu ya gouverneur na po egbo Mary owe ola mi asina yo ne yo ya yo aba o yo le wele dano o so ka to bo no no yo ya ye hiao no va o do ale fi ale ke no nya ne nya ne mu ni mer ye mu nya be ne nebele a anasa black polo ko nye be o yo no nke na ndo me ne meri o to ye do no ale ko o ne do kudo o ye le tu na sigebe mi nya be ne ejia de nule ke ale ke be le kwa ya ko to la te gbele nu la fi o afo singile hota chuchuchuta encha ya jra ni adokodo le gblonya wa ni so sigebe enu koko ebe nya le pe o la daro single wa jine ya ngba ba so ejo wa ni oya be yin so ale ayaro le se na nko yo be na be yo le play zingi hoho be yo sune troso zinado adomena ado yo be zingi ango be wetiri di garo na jiole kwa to platform le kwa me o kwa mo le do yaro me le do yaro o kwa donc enu o kekema anasap mairie kudo ANPC et donc no odo nku ga ke me yo ba be lovio ji le bagida me to wa me ko to ya leke o tracé na juwa ro ko to wa ku so funu chagbo yenchia odi tu oto ni wa to funu o gba no tebe na de ku here never vo ni nya gaba no je akolovi me ano di sale mi abe donvi me wa munyi be na eto ele mi abe donvi amo wa e de fu vi le gbo be ni le pompa mi do ku tamani to ti be garanu tamania ezio be o le fu be kudo onyira nyiro le fu na be chafa ne ti me be nyiro le fu na ebe mu kudo enu ya tobosuro le ona ba join edu na be fu to lo kudo jekri la quoi me va faut comme des pâtes en équipe faisais toi des vieux tu peux jamais pas donc mener à dire si on va te donner biche et ni le tira mira ma ta tira mira la to ro ka kala la fortune o sibele te do ya non mami goni okay mami goni but if you are mi a grombe e yo keke wa du popolo be nya eni do gro na be gouverner c'est prévoir et a pro droit do no nenti ola do jenko ka flan mais yo vo o te wonu ko na be aménagement de l'espace o te do ignoria ka flan no wo vue aérienne no le aya me humo ko mi abe ju alo o so drone so des photos to la ko be ju mal urbanisé voilà mi danuto me ba ko va 2019 et mi chamero vifia tu auras le dodo borada régional nous togans me bako mais pour nous pour sointi ni sovai seni alo dowe de ha kela kwa da be nyan ogboa odue o chamo ni so amo be fian jogbe kaka o so awe to Jean Claude Boma obe ye nya me gan ho le wanu ba no asipe ame wa o me si ko na be règlement intérieur agbo wa d'accord akwara me kan we la gba no seni abe nkoma seni ba enyoro nyam le biobe mi gba hian senia do kaflan voilà d'accord les français au vaut de niso quand si la gbe ministère de l'administration territoriale ministère de l'intérieur pour ko to yo ne
on va organiser à quoi? Tu as rien pour les tirs. Mieux c'est et commission électorale nationale indépendante. Va bien avec Iwanto Ari et Bahia et rien indépendante et non indépendante de tout. Ah mais on vient de jouer. Il mignon. Éloigné que au sort d'odo asina wa si loko blensania wo wa bi doda si ani be le walebe ame ola jagba ho mi no fi ajogbe ye o me ora jogbe fi duro wa par jure lo e nga be no be no luso yo o daro so dudu aje o dale lo par jure donc o ko fi ajogbe ora jogbe fi aje o wa to blone les noa gake mo le jawo blone be je jure be c'est que il est yo jure anu ko jure o wa ona lo dia be yola wo de ji pepepe e walebe ya me o le wo homisi e le homisi aben godo mi o la va jagba achan amekelani nkono tonto e go yin be la me do le seni wa me mi je si o le junya glo habu me egbe o va d'accord lo junya glo habu be nko me bo enyem e ko be npo mu anyi so ambe o e Togo yo vo be une grande curiosité donc ane o homisi aba o la va chan amekelani nkono tonawa e yin be ameni nkono tonawa o kengboye to dasi ke ponkume no ke imbe ola ba to jajra wo na akwa ke le java mi le e pe o tritongon pote omi le e pe ya mi asigbere ke minister ke pona nto mi mama be nyon ogbon ni na va enya bi o se ke ye dumi vi gbogboro le wo ye ami gbogboro le bi o wa ro ko se yin be nke o igbesi asi agbegbare o ma tin dasi dunya blon ho wa so dumi vi gba lo kowe o po be o doji si o be o no na mo keke le wa be nu wo mi kuro to wa so dare fun bo wa oto e go yin be le walebe ke mi le pompo ya ta frache se ni ke le mi asia so ni politique e amedo le glombe le enu be mama mea diru do ai ho pa ganto e le nto me alo le nya po glombe glona be amerinto ndanako alo se amerinto la aja a oja rona ko kaka e be la ba wenu po la bo be et de mon ami les bénévoles doués diabé ni benoît et c'est na vie ni be les mi agbo récolte du bobo mais on organise pas les élections pour aller les perdre et on wona akobe nti be ni be donc avec mo lui amo wona konti do na waji la donc be c'est be que nous les nini ya mate ya ba ya ibo ni na nye yo resist ni premier ministre ne voit wa organiser akwa talo nuje tu kana mu nwanjo ya ka mo le biose awo fifia enu ka mo le blani be enu ke olawo ebe la ni mu to bo one da si dunya blan ho John Mahama no asipeji e o kazi akwa o du eji ele gane amerisia fi se le afi se le bemea ni a good lord Jonathan to enyi president e da kole Nigeria wari du eji amerisia fi se le bemea nko la globe amento uno nunga nyaga awora de organiser akola dujo na kwa mekoa nenu si anu le bete pe ara kwa mekola dujo donc ngba no test no yin da zero nyake amo le blani be oni da si dunya blan ho be nyon ne waso du mi vi gbalo ke ola tenja me vi gbalo nyebe administration to le funu nyebe amero obe société civile to ameko ni dunya glo ha mi to amuju me vi o nya voilà oni tu me vi pe voir et dunya glo ha re don roda onya ma glo ya re la ya design berne ni so enu ya sur le capital mo yiwa be parlement onya ministre ne le wasia 7 et puis le wasi ministre 7 hommes yo chana président le pour 1 an président do bureau bu so parlement va filer ko bureau le fun na me duro va e khone. Sinon, il est ministre comme les autres. Fait du moins, mais c'est de quoi? Du moins, du ouais. Nous sommes 1291. 1291. Ni ami npo baba npo ba bi ablo mi ma pla nu nyu mi ma pla nu nyu le mi le clever okwa ne ba so do nya wanti na okuro se ni be nya anti are afike esele eseke mi o to mi lo ena
ye mi son de dia ela va de fube e so nyi so anya ko over di na wa be amento ado ako adema agboma me de pe ma ten gbolo nya o do ese agbolo be ninyi be ko fie du dia mi yo ko fie ese agbolo be akodada ne ileke mi we nu ka ela gbajo na enu oyi ogbon ba ko amela ko eye won do aneke gbe ako mela ko wa ese ko tro do ako abe data o la so reji bi baba na yin o la ba be o le gbon be o da ko bo o la ga ko ntegbe a yin so a amelo la ba no to ko ba la ko me na amelo le tele ji bi ano po 2015 do nu ke ji a Francis Pedro Amuzu obena o ni nu ke o ko wa yo le yo enya wa o ko ba so kunu chi do de jumevi ke le gbe la tensité la glombe na enya wo do la trove ji na yo jumele fi emile akopata ko dana jukro to a ahuta 2020 agbe yo me Gabriel Kojo on yo yoro aha on bi Gabriel Mesan agbe yo me Kojo ewa mauli amle ji mauli o jame agbe yo me Gabriel va itola ji be aso maunyo pe agbe yo me Kojo ye bele gbe o ele blikanti o re fun be akọ ebi dapo a ya fopoji ne hona gogo ne e bo no se de o ko yore yin so e mi la fa ji ça fera l'objet de notre débat opo a le Africa be ju me gbi a o ma da cover po a o la be o bravo kokoko no mi po si pe a mi chi velo be ngodo me po a abena schizophrenie elemi le ju ame sane abi po jijo sane abi ko ku be oh american ku me pe wa no nyare kantia akoko mi da dede ako da me abe o le ako ta be ao po adaka po ba so ne ngenchi o ne se le ju me yo le son ro si hajia ela de bina me si ame enu ke no be le glossan et c'est une technique be nya ye bele ti be agbon c'est une technique a obe enyo na so c'est ni politique nya nya munyo me o to la ko dada be nya me wa wela nya ne leke ebe yin na doa nenyi be mi le wo nde enu am le defi na mi o wade mi ma tro do lo buji chapo a o be na de c'est no do nu ku ke o le de a ne le joji na wo wa akora be nu ku ke le do ade nu ka ebe nyo ne nu ku amunyo a ku se se jama nyore e wa do li nu ku e mi njo le do li nu ku wa mi le jibe e ku se se ane ba tro fi mi le ya o da ko le ju ya mo la yo akoa ameke do la yo akoa do ko be ba bu avina ah 98 me wa amebue 98 madame wa nana kudo c'est memen si haji ko bi le son le Togo le tako ale yo ko ale va ga me yo na no be seni o se no yo ne ga se le tro na ni ma wo do ede to ajanji po a ya nu kele nya me yin bi na de etunya gboro ho wa de ojo bonu ya alo ojo le wa to akengbe a asi bi ko remarque yin bi na ne omule assemblée o si o pe ame si be tunya gboro ha ne o omugbale assemblée champo no ne no le fikechon over e si be na o souvent no omunyi ejunya gboro ha ke ele kporo ju abe ha me vi o wa o mbo na gouvernement me ejunya gboro ha ko no na eju ke junya gboro ha ke ele kporo ju antia wa we kporo na ju akudo e donc ne mu gbe be le no pa yo na si be junya gboro ha eku ne enya kem legbon mi mle o même lecture kudo mo mi so junya gboro ha do ko no assemblée de to abayi si be ANC ka to a o ngbale wa nka o gbale wo glo awde o zian fo waji magazine fo waji yo waji si nu kan ti o la zian fo waji do nu kan ti o la zian fo waji yo matin ke le bobo si dobe o mle 208 ans donc enu o kekema etrode e sedi ma o etia
Nyabe juame amidola zoro seaji ne etuseke ye jume violo senito ko dakona amewe andrewa ongba ekpo ameme nkumo ongba akron be yole odone yo be tudaglo ho wa no odone siaro nene bedola nyewa va to ho no ne juro ana ne ba yin ne nia ne mia de kuno be wa no ajogbe si be ko blensan ne ne ajogbe ofian oni te jagba ne wa wo roji ba mi kaluji be edu amela nyamia no láti no bro na be na de ale a Jacta X egbe le sore jeté egbe ke mi o mi la te gbon igbon le ti wa o efian ajogbe no wa o wa ajogbe fian di wa nyabe ajogbe ko fian no wo roji o a o dale elo ne America gbe nbi o yan egbe o cha ebe nu wo na me po elo ebe nu wo na me no duzo da so dudu aje o da na le pe pa mi ta pele mi ameko se mi ameko le 95.5 adi ameko po mi le YouTube di ameko we po mi le Facebook di a na FM le on ke wa na FM egbe a mi da gba te no se le 575 okwe a e canal e box dia canal plus be bouquet a dia mi la no se mi amenko mi la te mutele akwa fe juju be nyare mo le oro mi agbe le canal 575 kwa mi abe selon ya tanya ya legede.com ya mi abe junya gbongbon juan ebe nya gbongbon ya haya ya agbe koko ya nya loni na ya ma se nu ame ya hovi clean ya no gba wa gbon ya kwa ya na ile funu tete kwa ape mi abe ko se mi abe nko egbe ya Antoine tete o me ni na ho pia godo trole wono nti mi ano vi ya sen kojo ke no kudo foko ku eplu ayi wa we na yi mi pomi le YouTube kudo Facebook ji ye amutona Bruno Fidelis me saputo Norbert Duwadi eme esivi gocho wa we no tinye le wa me ya da pe ne Blaise Sala ke mi bona we church onu to kudo Ambrosie ne kumejuro ke mi na be tasi amelevia wa we le ahoya rote mi ameko esi na mi ame nkocha